Belai kini masungsa tewana masungsa ke khorok tham borok bai khorok sa uthar jakmani kok masil sabang kasawi pai kasrang salni khung asiri siriwo okmani bisinti saiman jakha thinaini mung manki maria amor ngai neisi chuku eba pulis sekwana ngai saiman jakha pulis seri nai kolmani bisinti kok matai bu saiman jakha manki mariang krak sallo samangkhaina thangmani teiki philia tei loge khorok tham khaibai shok nonglaimani aboni aioi lamaru kongo kethai man khaboni nohonei bhai saikhna rokha partimang badeka bro resettlement korbok subdivision ni new gomati village bisingo আমি চাকুতি কারখানা আজকে সকালে আমি এখানে দুইজনে এখানে লাশ দেখছে কে কইছে চিনে না কইছে এরপরে আমি দেখতে চাইছি কইয়া আমি লামাইছে এরপরে তারা চাপাল দেখছে এরপরে আমি স্বামী কইয়া আমি কালকে দিনে ও কাজ করিয়া তারা বাড়িতে আইসে আরে তারা বাড়িতে ঢুকছে এরপরে তারা রেডি করলে তারা ফুলারের তারা লইয়া তারা এমনি দৌ করিয়া তারা হাসছে আরে এরপরে আমি ভাত খাইছি তারা তো খাইছে না মন কি মা এখানে নেই গ্রেনাংপাড়া সন্তান একজন আমি তা জানি না এমনি কাজ করে ওখানে 29 রানে উইক सुखेर पुलिस आपकी मदद के लिए आई है। यहाँ पर हम जैसे आप तो एक कम्युनिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कम आना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता नहीं है। पर आप भी हमसे जो है जो जिस प्रकार की मदद है वो हम आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस केस को हम पर्सनली मतलब मैं आया हूँ, एसपी हमारे मतलब एसपी हिमसेल्फ हैज कम, उसके साथ हमारे आईपीएस प्रोबेशनर भी हैं, वो भी आए हैं। तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम घटना को, और जो भी इसमें जो इन्वॉल्व रहेगा उसको सजा मिलेगी, ये हम आपको अश्योर करते हैं। और आपकी तरफ से हमको थोड़ी जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि घटना यहाँ पर हुई और हम तो बाद में आए हैं, तो जिसको कुछ भी अगर जितनी भी हेल्प हो पाएगी आपकी तरफ से तो आप पुलिस को काइंडली करिए। ঠিক আছে আবার কও সারিনো সার ভাই সার ফাইমো তো আরিয়া বংতো একজন আইপিএস আইএস ওয়ান মতো অনেক মা তারপর তো সাইকু লামছে বংদিন মা ব্রু ফাইমত নবো মানে গতনা ডক্টর খেন উজল স্টেক ন পারাব্রু স্টেক হবো তুন্দি তখন চলে তকে চলে তো কেমন না তিনজন আত্মা ভাছো ঠিক আছে পুলিশ নো কিন্তু হেল্প লে মাখেন স্কা আচ্ছা